عراق اور یہ شام سے نکل کر پاکستان میں بھی تو آ گئے اس بارے میں؟ تو یہ تو جہاں پاکستانی کا یہ حال ہے، جہاں دیکھتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی کینسر ہوتی ہے، یا دیکھ رہے ہیں امریکہ ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے تاکہ وہاں کسی علاقے میں پاکستان میں آ تو گئی ہے، لیکن ابھی تک تو صرف لاہور کے ایک علاقے کی خبر آئی تھی کہ وہاں جھنڈے گاڑ دیا ISIS نے، لیکن طالبان اور سے پہلے آیا تھا کہ قائم کر رہے ہیں کام آیا تھا، اس کے بعد کسی اور کا جان بار میں آیا ہم کو خلاف میں ہم کے ساتھ نہیں ہو سکتے، ہم کو ملاؤں کے امید ہے یا اس کو آگے پارٹی کی چل رہی ہے، تو یہ تو دیکھنے والی بات ہے کہ سب سلسلے میں ISIS کے ساتھ ہے، باقی جس طرح سے بڑھ رہی ہے اسی طرح سے میں نے کہہ دیا شرط ہے کہ حکومتیں بھی انصاف پسند ہو جائیں اور جو مسلمان حکومتیں وہ بھی انصاف پسند ہوں اور جو ان کے مددگار ہیں وہ بھی اس چیز کو ریلائز کر لیں کہ صرف مسلمان لوگوں میں نہیں رہنا بلکہ اس نے یہاں بھی آنا۔ اب آسٹریلیا والے بھی بڑے صورتحال ہوئی وہاں ان کی عالمی صورتحال اعلان کر دیا، تو یہ چیز آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ پھیل رہی ہے، پاکستان کیا آسٹریلیا اور انڈونیشیا اور کہاں کہاں تک چلی گئی بارش میں، لیکن اس کا ہوا جو بیٹھ گیا نا اس نام کا فائدہ اٹھانے ہیں لوگ، باقی طاقت اتنی زیادہ نہیں، طاقت وہیں اسی جگہ ٹھیک ہے جو عراق آسٹریلیا کا طاقت ہے۔ پاکستان میں ہے یا مسئلہ یہ سب یہ ہے کہ اب تک جو ہے امریکہ نے رشیا نے کسی بھی بڑی طاقتوں نے سپر طاقتوں نے کوئی ایسا قدم عملی طور پر نہیں اٹھایا ہے۔ ہمارے میں نے یہ بھی اشارہ کیا تھا پیداواری ایریا کل امریکہ نے کہہ دیا پہلے 1500 پیجز سے اپنے فوجی 1500 ڈالر دے دی، ایک جائے کر رہے نا گورنمنٹ جی اب ہمارے پاس 4 ملیٹنٹس ہوتے ہیں اور ڈرون کے اٹیک کر کے چاروں کو مار دیتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ کہاں کہاں یہ لوگ موجود ہیں، وہاں ڈرون ایک بھی نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، ایک میں کہہ رہا ہوں جو چاہنا چاہیں ایسی سوفسٹیکیٹڈ ان کے پاس اس کا توڑ بھی تو ہے، ایسی کرسچین والا ہتھیار آ چکے ہوئے ہیں کہ ٹارگیٹ کر کے جہاں چاہتے ہیں مارنا چاہیں مار دیں، وہ تو مارنا چاہتے ہیں تھوڑی سی ڈسٹربنس بھی رہے تاکہ ہمارا کاروبار بھی چلتا ہے، ہماری انڈسٹری بھی گورنمنٹ بھی چلتی ہے اور مسلمان ملک میں ترقی بھی نہ ہو۔ آپ کا جو آپ نے بتایا اس کے بارے میں اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، somebody is behind this، یہ ISIS کے بارے میں یہاں پہ ہمیں خاص سے انٹرفیس لوگوں کے فون آتے ہیں کہ آپ آ کے IS کے اوپر کوئی بات کریں، بتائیں یہاں پہ لوکل پاپولیشن کو جو آپ نے آج بات کی ہے اس کو ہم پروپوگیٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں پہ خاص سے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں اخبار ہے یہ کریں گے تو کل کے اخبار کو مل جائے گی، تو پھر اس کو ہم نے اسپریڈ تو کرنا ہے، حقیقت تو یہی جو آپ نے بتایا میں نے ڈالی ہے، میں نے ابھی تو لوگوں کو بھی کہا کہ تمہارے یہاں کام ہے کہ اپنے خود بھی کرو اور اپنی حکومتوں کو پریشرائز کرو اور پولیٹیشین کو اور انفلوئنشل لوگوں کو کہا کہ تم نے کام ہے تو اپنے علاقے میں پھیلاؤ تاکہ ہو، نہیں تو پھر 30 یا 100 سال کی بات نہیں ہے یہ تو۔ ایک بات بتا دوں کہ جب تک مسلمانوں میں یونٹی پیدا نہیں ہوگی آپ کو غیر مسلم طاقتیں کبھی بھی ترقی نہیں کرنے دیں گی، اور ان کا یہ پلان ہے۔ لبنان ترقی کر رہا تھا تو تباہ کر دیا، عراق ترقی لبنان کہتے تھے درگو جو ہے وہ فہرست بن رہا ہے، 3 سال میں کنٹرول بنا دیا۔ عراق کو کہتے تھے بغداد جو ہے وہ یورپ کو شہر بن رہا ہے، سال میں اڑا کے رکھ دیا۔ مصر میں کچھ ترقی ہو رہی تھی اڑا دیا، لیبیا میں کیا ہو گیا کچھ بھی نہیں، حکومتی کوئی نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مسلمان
आपको पता है कि मैं MEP हूँ और यूरोप में बैठता हूँ। आई रिप्रेजेंट यॉर्कशायर नॉर्थ लिंकनशायर। तो इस मुल्क में हमारे पाकिस्तानी और मुसलमानों का बड़ा वकार था। हमारे वालिदैनों ने बड़ी मेहनत की, 12-12 घंटे लगाए, 6-6 दिन मेहनत की। और उस टाइम पे जिस वक्त इस मुल्क में हम कोयला जो है सैलर में जाके लेके आते थे, हम गुर्बत में रहते थे, हम इस मुल्क को कामयाब करने वाले भी हम भी हैं। ठीक है, हमें भी कामयाबी मिली, लेकिन हमने भी कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन इस वक्त हमें जो है 2 इल्ज़ाम लग रहे हैं, एक ISIS एंड एक्सट्रीमिज्म का, और दूसरा जैसे अनफॉर्चुनेटली रॉथरहम, ओल्डहम, चाइल्ड सेक्स ग्रूमिंग का। देखिए, आप से मैं सवाल करता हूँ कि हम कैसे इसको टर्न अराउंड करें, अपना वकार बढ़ाएं और अपने नौजवानों को अच्छे रास्ते पे लेके आएं। जब आप यहाँ आए थे, आपके साथ खुद गर्ज मुल्ला नहीं आया था, ठीक है? आप आए थे, आपके वालिदैन आए थे, जब ये बुजुर्ग आए थे वो मेहनत करने आए थे और उनके लाए गए थे हुकूमत की तरफ से, ठीक है? इनकी कुछ इंडस्ट्री में ज़रूरत थी सुबह, जिस तरह जो अफ्रीकन मुल्क है, साउथ अमेरिका का, जमैका से लोग या दूसरी जगह से लोग आए, यहाँ भी इतना आए। उन्होंने मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन मेहनत में इतने इन्वॉल्व हो गए कि अपने घर के बच्चों को दुनियावी तारीफ तो देती, लेकिन दूसरी तारीफ भी दे सके, वो दीन की तारीफ। फिर जब एहसास हो गया वो दीनी तारीफ दे रही हैं, फिर अपने बेस्ट इंटरेस्ट वाले मुल्ला को रिपोर्ट किया गया, जिसने आके मस्जिद के नाम पर इस्लाम की गलत तालीम पेश करनी शुरू कर दी, एक दूसरे फिरकाबाजी की तालीम देनी शुरू कर दी। वहीं से तो शुरू हो गया ये जो भी रेडिकलाइज करना चाहते थे, आज से 30 साल 40 साल 50 साल पहले शुरू हो चुका था, आज उसकी इंतहा हो गई। फिर अब जब यहाँ के लोगों ने एक तो मौलाना के डाल रहा कि दूसरे लोग पढ़ भी गए, दूसरे गुजारा मौसम, फिर फ्रस्ट्रेशन उन लोगों में हुई इसलिए कि उनको जॉब भी सही तरह मिल सके। अब ये कहा जाता है यूके में पिछले दिनों में था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में काफ़ी कमी पैदा हुई है, और साथ ही ये भी था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कमी आई है उसमें सबसे कम फायदा यूथ को है। वो फ्रस्ट्रेटेड लोग उन्होंने कई जना जब उनको अलकायदा और दूसरी जगहों से $6,000 मिल जाते हैं एक जाने के, और फिर आवाज़ इतने मिलने हैं तो वहाँ चले गए। इससे आप हैं पता है रिसेंटली आपके यूनिट में पार्लियामेंट में एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट शायद हुई है, उसमें उन्होंने क्या कहा है, वाकई को फ्लोट देने के लिए कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, $1 ये इस्लामी ग्रुप में खर्च किए जा रहे हैं या शियों को मारने के लिए खर्च किया है। तो हम एक दूसरे की गर्दनें काटने के आप लगे हुए हैं तो साथों में। अब सूर्य और पिछले दिनों में शियों को मारती है, वहाँ के कल्चर मिनिस्टर ने वहाँ का चैनल चलता है, वो शियों के खिलाफ कुछ न कुछ बोलता है और उसकी वजह से रेडिकलाइज भी होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप या दिमाग खराब होने वाले लोग हैं कहीं से। उसने कल्चर मिनिस्टर ने अकेला ही उसने बंद कर दिया, अगले दिन उसको सैक कर दिया चला गया, चैनल दोबारा शुरू हो गया। तो खुद हम मुसलमान भी इसकी वजह बन रहे हैं। ये मैंने कहा है ना, हम अपने आप को बदलते कुछ नहीं हो सकता। जितने ग्रुप्स हैं, पिछले दिनों में मसलन अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो अच्छे हैं, अमेरिका पाकिस्तान को मदद देना चाहता है तो देता है डायरेक्ट। 4 साल 1.5 साल की बात है, $60 मिलियन की मदद लेकिन अमेरिका ने सऊदी को दी थी। इसलिए तुम जो शीयों के खिलाफ साथ पैदा करने ना करो, या सुन्नियों के खिलाफ करना है या किसी ग्रुप के खिलाफ साथ पैदा करने को, ताकि डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। तो हम मुसलमान को जब तक अपने अहमियत को रियलाइज नहीं करेंगे उस वक्त तक ये कुछ होता रहेगा। इसलिए हमने एक बनने की कोशिश करी थी। हम किसी ने पूछा था प्रेस वालों से, यही कहा मुसलमान एक
की ताकत तुम्हारे पास मुकाबले में खड़ी कर सकती है, ना कोई और मुकाबला कर सकती है, ना आपको ये शिकवा होगा कि हमने इनको दिया और इन्होंने हमें क्या दिया। आपने इनको दिया, मैंने आपको तालीम दी, ठीक है। एक आम फैमिली का बच्चा जो पाकिस्तान से यहाँ आया था या इंडिया से यहाँ आया था, वो शख्स अगर वहाँ रहता तो उसका बच्चा ज़्यादातर मैट्रिक पास होता था, यहाँ आकर उसकी PhD जाती, उसने MBBS का हो गया, उसने स्पेशलाइजेशन करके कंसल्टेंट बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, साइंटिस्ट बन गया। इन्होंने तो आपको तालीम दी, लेकिन यहाँ का भी एक सिचुएशन का है ना, एक हाल जब उनको उससे ज़्यादा नहीं रही और उससे दुनिया में कैसे आया 2008 के बाद, उसके बाद से देखते सारा सवाल शुरू हो गया। जब नहीं खबर तो उसकी यही लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग जो थे उनको बुलाने को घेर के रखा, चलो बुला उसको। तो हमारी पॉलिसी में वो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। और मज़हब सिखाने के लिए मस्जिदों का इजरा किया, मज़हब तो क्या आना था, दूसरी गर्दन काटने का बना दिया। हमें ये सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कहाँ कहाँ हमारी गलतियाँ हैं, अपनी गलतियों को नजर रखें। बात करते कि जी लोग समझ नहीं जाते, मैं आपकी बात में मैंने चलो साथी को इंगेज करते हैं। तो आपकी मॉस पे जब अटैक हुआ था उधर रिमांड में, तो ये मेरे सामने 2 शख्सियात थे जिनको मैंने बताया था, उमर साहब है, और हमने पूरा पूरी एपिसोड को पेंटिंग अटेंड किया था। फिर रमज़ान में जब ये एक ऐसी घर को जलाया गया तो मैंने लॉर्ड तारिक साहब को बुलाकर उस पर हमने एक और शो किया, उसको बड़ा नहीं किए। तो स्टांस हमारा है इंसानी बुनियादों पे है, जो है वो कुछ करती है, कुछ रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन उनकी जायज़ है। मैं रिजर्वेशन जायज़ है, लेकिन क्योंकि इंसानी बुनियादों पर जो एक स्टांस है वो होना चाहिए। आपने कहा कि झगड़ा मुसलमान करें तो वो तो अनफॉर्चुनेटली 1400 साल से कर रहे हैं, वो हमारी ज़िंदगी में तो वो ठीक नहीं होना। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये था कि आज जो जिस आपकी बड़ी अच्छी आपकी स्पीच थी आईसिस के थ्रेट के हवाले से, लेकिन इससे मुस्लिम कम्युनिटी विद इन, मैं ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ, 2.3 मिलियन का डायस्पोरा है, हमारी जो हम यहाँ रह रहे हैं, हमारी ऑब्वियसली हमारे अपने कंसर्न्स हमारे लिए ज़्यादा होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जो कम्युनिटी के अंदर से जो रेडिकलाइजेशन के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, वो इस सेमिनार की सूरत में हो या किसी और प्रोग्राम की सूरत में हो, क्या मेन स्ट्रीम ब्रिटेन उनको नोट कर रहा है? ये हर एक करके उठनी चाहिए। 2.3 मिलियन लोग हैं ना यहाँ, तो 2.3 मिलियन लोगों तक ये आवाज़ उठनी चाहिए। आप लोगों को अपने हल्के में उठाना चाहिए, ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। मैं आपके इस्लाम की मस्जिद में जाके नहीं कुछ कह सकता, मैं तो अपनी मस्जिद नहीं कह सकता हूँ। जो पढ़ने 5-7 साल 8 साल आदमी आते हैं यहाँ, या यूरोप में लंदन में सुनते हैं लोग, उन्हीं को मैं बात करता हूँ। तो हर एक अगर आप अपना जो मस्जिद का मंदिर है उसमें ये पाबंदी लगा दें कि तुमने बजाय एक दूसरे के खिलाफ बातें करने के सही इस्लामी तालीम देनी है, इस्लाम की तालीम देनी है। लेकिन मैंने बताया, मैंने वाशिफ की 8-10 आयतों के हवाले से बताया, इसलिए 8-10 आयतें जो इमाम जो अमन और इस्लामती के पैगाम देती हैं, जो जंगों के तरीके बताती हैं, जो रसूलों को वापस रवायत के जवाब वजह की हैं, जिनमें बेशुमार है, ठीक है। तो उनको लोगों को बताया कि असल चीज़ ये है, जब हमारे इन्हीं मस्जिदें यहाँ बन चुकी हैं अब और लोगों का रुझान भी मस्जिदों में जाने के ज़्यादा हो गया। जब आप मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ से बोलना से या मौलवी साहब से या स्कॉलर जो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे जब आप ये कहेंगे कि तुमने अमन और सलामती की बातें करनी है और की तारीफ में करनी है, ना कि गलत किस्म के जिहाद की बातें हैं, तो खुद ही लोगों के ब्रेन वॉशिंग होते रहेंगे। जो वहाँ जो गलत तरीके से जो गाइड किया जा रहा है वो नहीं जाएंगे। पूछना चाह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ब्रिटेन में आपको वो जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड है, पोलराइजेशन है, वो कम होती दिख रही है, बढ़ती जाएगी, पर कम कहाँ से होनी है, कम किस तरह हो रही है, बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है। और जिस बहुत सारे फैक्टर मैंने बताए हैं ना, आप लोगों को जॉब नहीं मिल रहे, लड़कों को नौजवानों को तालीम के बावजूद। अभी मैं मिसाल दे रहा था ऊपर उनको बैठा कि मैं जानता हूँ एक दूसरी PhD केमिस्ट्री किया हुआ उन्होंने,
اب اس کی پی ایچ ڈی کیمسٹری کی اس کو تو خواہش تھی نا کہ میرے کو اس جگہ اسٹیٹس کا جاب ملے یا میں ریسرچ میں جاؤں, کچھ نہیں ملا اس کو, آخر وہ اپنی بس چلا رہا ہے. تو اس کے بچے کیا کہیں گے میرے باپ نے پی ایچ ڈی کرے کیا کر لیا جو میں ہم پڑھے, بہتر ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ جان کی بازی لگی تو ٹھیک ہے, نہیں لگی تو ہم کو $4,000 تو ملیں گے ماں باپ. آپ کی اسپیچ آج جو تھی بڑی شاندار اور بڑی پاورفل تھی. اس کا میسیج یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا ناؤ ڈے آج کل وہ بہت طاقتور چیز ہے. آپ کی اسپیچ اور یہ پولیٹیشین کے ہاتھ میں ہے. میں تو پولیٹیشین ہے نہیں, ہماری کے پاس ہوتا کوئی نہیں سوائے یہ ہمارے دوست ایک آ جاتے ہیں کیونکہ اس ساتھ میں یا یہ آ جاتے ہیں یہ کہتے ہیں جو ان شاء اللہ ہوگا, تو وہ ڈاکٹر صاحب بھی آتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے تو مطلب پولیٹیشین ہے آپ, کم از کم ویلز کے علاقے میں یا اپنی کانسٹیٹوینسی میں کچھ بلائیں اس میسیج کو. اس لیے میں نے ذمہ داری ڈالی ہے آج کہ ہر ایک عام آدمی کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ انگریز ہے یا پاکستانی ہے جو رہتا ہے. تو جو آخر اس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں کی شہریت یہی ہے, یہاں کا پاسپورٹ لیا ہوا. اکثریت بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پاکستانی پاسپورٹ نہیں لیا ہوا, یا جو اور مسلمان ملکوں سے آئے ہیں وہاں کے پاسپورٹ نہیں لیے ہوئے, صرف انگلش نیشنل. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وطن کی محبت تمہارے ایمان کا حصہ. کون سے وطن کی محبت؟ جہاں تمہارا دین ہو, صرف اسی کی ہر محبت, کوئی اس کی ڈفرینشیٹ تو نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. تو پھر اس وطن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو میں آ کے اپنے جب یہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا تو فائدہ نہ اٹھائیں یہاں سے, جب فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پھر اس کی کریں. ایک شعر یاد آ رہا ہے, کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکون, کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکون, جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. حضور آپ کی خاموشی, یہ دنیا میں آپ کا میسج جائے نا تو ہمیں تو خوشی تب ہوگی نا کہ ہم تو دنیا میں کچھ آ رہے ہیں. ہمارے پاس تو جو میڈیا ہے ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس تو جو انٹرنیٹ ہے یا IMT کے چینل ہے اس کے ذریعے سے, یا اب باہر کے میڈیا کو ایکسپوز ہونے شروع ہو گئے ہیں. پہلے یہاں سے ہمیں 100 سال ہو گئے جہاں تک مجھے ہوتے ہیں, کبھی کسی نے میرا پروگرام نہیں دیا تھا. اب پچھلے دنوں میں 8-10 پروگرام دے دیے, جرنلسٹ اس کی انٹرویو دینے کے لیے بھی آ گئی, انہوں نے پروگرام بنا دیا. آسٹریلیا میں گیا ہوں تو وہاں سب سے بڑا جو اینکر ہے اس نے پروگرام دیا, 47 ملکوں میں سنا جاتا ہے. اس نے مسلمانوں کو پیغام, اسلام کا کیا پیغام ہے, ان کی تعلیم کیا ہے وہ دیا. بلکہ ہمارے ہمارا رسالہ جو ہے اس نے وہ انٹرویو شائع کرنے والا اس نے اپنے ٹویٹ کر دیا. اس اینکر نے جو سب سے مشہور اینکر ہے ان کا ملیشین ریجن کا ہے, اس نے اس کو وہاں سے دیکھ لیا اور اس نے اپنے فالوورس کو ٹویٹ کر دیا, اور پھر اس کو یہ رسالہ آ رہا ہے اس میں تو یوٹیوب کرنا تو اچھا ہے. تو ویسے تو ہماری جگہ تو کوشش ہم کر رہے ہیں, لیکن اب دیکھیں آسٹریلیا گیا ہوں, وہاں ان کے پریس کے لحاظ سے ان کا خیال یہ ہے کہ اپنا پریس کا ٹی وی چینل اور نیوز پیپر وغیرہ سارے کہ کم از کم 3 کروڑ لوگوں کو ویسے پہنچا. تو ہم تو جو کوشش ہے وہ کر رہے ہیں, باقی تو کوشش باقی دنیا میں بھی کر رہی ہیں نا. یہ کہ مسلمان جو ہے حقیقت میں یہاں سے موومنٹ ہونی چاہیے کہ ہر کلمہ کو مسلمان کسی کو کافر کہنا چاہے جائز نہیں. بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جو تمہیں آگے سلام کرتا ہے اس کو بھی نہ کہو تم کافر ہو. ٹھیک ہے, میرے ذہن میں ایک سوال ہے, امید ہے کہ وہ کلیئر کر دیں گے. میں سمجھتا تھا اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ عراق کے بعد لیبیا, افغانستان, سیریا, جب ان کی حالت اتنی ابتر ہو گئی جو کہ کر دی گئی, اس کے بعد جتنی مسلم ورلڈ تھی اس میں امریکہ کے خلاف پرٹیکولرلی اور ادروائز ویسٹ کے خلاف بھی کچھ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے, اور ایک دم سے آئسس اور داعش
ये पैदा हो गए और उनके पास वो और इक्विपमेंट है, सुना है कि वो दूतों के पास भी इतना नहीं है, वो कहाँ से आ रही है। मैंने सवाल उठाया था आज कि यार इक्विपमेंट होता भी है, अगर वो भी चले, मैंने आपसे छीन लिया, आपके पास एक बड़ी अच्छी तोप है, मैंने आपसे छीन ली, आपको मार मुँह के, ठीक है, अब उसकी गोलियाँ भी तो आनी चाहिए ना मेरे पास। जब मैं 100,000 गोली चला दूंगा तो बाकी गोला बारूद कहाँ से आएगा मेरे पास? हर आदमी का एक सूट होता है, उसकी सप्लाई लाइन, और दुनिया में जो जंगें होती हैं वो सप्लाई लाइन कट की जाती है पहले, ताकि अगर सोचो अगर लड़ भी रहे हैं तो लड़ते रहें, उसके बाद सप्लाई लाइन कट ऑफ हो जाएगी तो वहीं ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ अजीब कमाल है कि ना सप्लाई लाइन की कटती है, ना इनके तेल के जो ऑयल टैंकर हैं वो समुद्रों में रोके जाते हैं, ना इनके तेल बाहर निकलता है। आखिर इसमें से हिस्सा कुछ मिल रहा है ना बड़ी ताकतों को भी, तभी तो उन्होंने इजाज़त दी हुई है। ईरान पे तो फौरन सेक्शन लगा देते हैं और उसकी जो प्रोडक्शन है वो आधी से भी कम हो जाती है। लेकिन आईसिस की जो है उस पर कोई रोक नहीं पड़ रही। क्या है, कहाँ से आ रहा है, बताए ना मुझे, आप दुनियादार आदमी हैं, मुझे बताएं, मुझे क्या पता है, मैं बैठने वाला ये अमजद बशीर अहमदी साहब ने एक सवाल किया था, शायद वो सर पे नज़र हो गया कि जो यहाँ पे पाकिस्तानी के खुसूसन जो चाइल्ड सेक्स ग्रूमिंग केसेस हुए हैं तो कोई तशवीश है यहाँ भी? सवाल ये है कि ये अपने दीन से हटने हटने की बात में बजाय ना, अगर दीन का सही इल्म हो ये चीज़ें क्यों हो, या फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए उस फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए, या इन चीज़ों में पड़ जाते हैं, जगहों में पड़ जाते हैं, साथ करने में पड़ जाते हैं, चोरियों में पड़ जाते हैं, या आपस में लड़ाइयों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि इसमें लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, मुसलमान ज़्यादा हो, या बर्मिंघम वगैरह कुछ इलाकों में होती हैं। अब ये मुझे नहीं पता, ये आमतौर पर कहा जाता है और मुझे किसी अमीर ने बताया, दूसरे दोस्त ने बताया कि इस तरह की बात है। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि हम जिस वजह के लिए मैंने ये कागज़ बना दिए है, जिस वजह के लिए हमने बाद मस्जिदें बनाई थी, मस्जिदें किस लिए हैं? अल्लाह ताला को कहे हैं खुदा करने के लिए, खुदा ताला का बंदों का, अगर उन मस्जिदों से ना खुदा का खुदा हो रहा हो, ना बंदों का खुदा हो रहा की तलकीन की जा रही हो, तो और इस किस्म की बातें सिखाई जा रही हो, अखबार ही छापते हैं अपने उन उलमा के करेक्टर जो मस्जिदों के इमाम हैं, कईयों के करेक्टर आपके बारिश आप ही जानते हैं ना, खुद आपने की दो समझ लेंगे इस्लाम मस्जिद नवाम इस्लाम की क्या है जो खुद उनकी अपनी हालत ऐसी तो क्या ग्रूमिंग और वीडियो वगैरह नहीं करना, उससे नस्ल क्या पैदा होगी? खुद आपके अखबार ही जवाब दे रहे हैं इसका। आप कहते हैं मैं जरा टालना चाहता था, आपने खुल के मुझे बुलवा दिया, ठीक है हो जाएगा कि आपके नजरियात मतलब इसमें सामने आएंगे। नजरियात वही जो अखबार खबरें देते हैं